салом тамошобинони азиз, имрӯз мехоҳам шумода як канали тортпазии ҳамахе профессионалнира тавсиятиём канали Альфия мои секрети. Дар инҷа чанд намуд торта пухтанша шумода нишон медиҳанд, оформления ба дараҷаи олиша нишон медиҳанд. Чӣ хеле ки шумо медонед ай пеш иди қурбон ай марҳамат ами каналда обуна шаве ва нигоҳ кунед ки дар инҷа чӣ хел чизҳои зур ва болаззат мепазанд. Хулоса ссилкаи канала дар комментариям мемонам, ҳатман рӯи подписатсия кунед, айнои мо салом расонем. Ман беҳад миннатдорам ки вақтҳои охир шумо моро дастгирӣ кардестем ва кӯшиш мекунем ки бисёртар шумода видео пешкаш кунам. Ссилкаи канала чӣ хеле ки гуфтам дар комментария мемонам, канали Альфия мои секрети. Ногуфта намонад ки ин канали яке аз ҳамзабонҳои мо аз як зани тоҷик мебошад. Умедворам ки шумо ҳатман дастгирӣ мекунедшон. подписчико шумо гуфтен ки саҳар качи одам кофе намехӯрад. Чихе дар ҳама ҷо дар кино вообще в жизни мебинем ки одамо саҳар кофе мехӯранд. ман омӯхта шуда идем ки саҳар кофе хӯрам. Аслан не хеле кофе ман бисёр вақт мехаридам. 2 сомону 10 дирҳам нескафе капучино бубинам ки хелиш буромада. Нескафе пломбир латте ишам 2 сомону 10 дирҳам. Неки ба мазан аю простояком астан ку 1 сомону 10 дирҳам. Просто нескафе ино бошад хеле ҳар намуд мазоқатиам. мада инаи маъқул буд, фақат ай мехардам. ира мана дина пайка рафтам, дар пеши прилавка дидам як дона гирифтам. гуфтам ку чихе боша. овозо астае ки аякм бозор маҳкам меша. ман намедонам, хиёл мекунам ки дурӯғай, барои ки пага якма ягон гап нестай. маша устои телефон омадестай, телефон дар замин задаqa реза шуда буд, нишон дода будам ку бафтем телефон навш мехарем диражен 11 июльда. баъд қайсот фикр кард, гуфт чама контактума гум мекунад, ҳамсинфош ватсап, ҳамо ҳамсинфои немисошу ҳамо германия ки дӯсту рафиқоша. хайфун бар созуш ку неки дар 50-100 сум соз намешава. хоҳарам 450-500 сум. ана кӯзи чи ҳамҷое ки як планшета додам олям нагирифтам. 1 сол 1 моҳ чи ҳамҷа барм кани агар ҳоз соз кунам мекунам, накунам хай садбар мебарам, садбар резка созуш мекунам. ҷо шуда одамое ки телефон созкунӣ омада будам попушӣ харидам. дилафрӯз попушӣ харид. ма бошам ва ди иде чертона буда. ма дина омада будам. попушӣ чи харидам. Чӣ мегӯянд шаям? Сабук. турецки. ҳамаш турецки ном доранд. дилафрӯз 30 сум маша мега ки ма 30 сум ман намехарам. ма 150 сум харидам ша турецки сабука. аки китайский ҳам бошад, иде турецки мегам. подписчико як экран алиш кардан ами ҷиҳафти писидагира 690 сомон беғарз айпли корш. ана бо беғарз айвай бо як кнопкаи дигаш. кнопкаш чанд сум гуфтам пешакӣ пурсидан дар корда иҷа тизша часпона биё ба мега 250 сум. кнопкаш хай 10 сум гуфт. мо гуфтем ки қақима накардем. планшет мо хай соз шуда пагаҳ мерам, я запчас шуда биласа пагаҳ мерам, баъд мебиёрам. хай майли гуфтем шаба. дӯстони азиз, як ҳодиса шудем қати маша қати ягон ҷо рафтан дар кор нест. нами ягон вақти қишлоқам мерава ку дилш беҳазур мешавад. дара хай ку устода бурдем мо додем. ана 300 сомонда средний шиша гуфтем алишки нормальни аму хай короче шишаша аслан бароим контактош бавай кадак. хай ждат мекунем 1 соат заряд намегирад телефонош. телефоно мо як намуд ахсам ба дига зарядник заряд намегирад. як ки машара нигоҳ мекунем рангуруш фарида. хай бурдем овшавдем созшид бо овардемш бо 5 минут пасам хали телефон соз кунам талха кафшид. гуфтам қати ами маша проблема. бисёре мара мегӯянд ки чӯ машара бисёр намебаре, барои намтари
любой рахен кормон денем тоже دوبار دلش به ازور شید رنگ روش کند نم خیلی قریب میگاوتی در زمین میگاوتی ماسی سیاد دستند بگوی جا بیرجم راه را ندست دیو خیران دست چون اصلا بگرفتی من نمیدونم کجا رفتی من دست خفت دادم آب برده و آب شپیدیم چرا باشه شتیم با بخنک دلافرز خیلی بسمیر نیا مختش دیگه رفتیم ماشه را گفتم که انا دیدین تلفن ساز کنی چه قینه 300 متر دو بردگه بهش میشی بعد تلفن ساز میشه و خنده است من روی میکنم تیز بیاد تیز برفت من خجالت میکنم خرسان کاز میره تلفن شالی بعد 2 ساعت گیرونش کنم چی تراش که خیلی سوز کرد 300 تومان داد با 20 دبلوش که چی خرید اخیر تمام کردیم در چی شیشتیم تاکسی شیشتیم ماشه را گفتم در پیش تیموز کسالی میگه در پیش ممکنه اینجا تاجیکستان هم هرچی ممکنه تماشا بینایی ما فرش گرفتیم ما شفتم گفتیم پچق شده اومدیم و ما گفتم که کم ترک چکنیم گاو بسیکنیم و وقتی که تاکسی در شیشتیم که تاکسی در شیشتیم اومده استیم در زواد رستیم تاکسیست اینجا دوری دیگه ما گفتیم 1 کیلومتر دیگه درون میرو از قیدانا سر کرد تماشا بینو بعد کاروچ پانسن زیادی میتی شرکتی اولچاب داده من ندیدم فرامدیم بعد دیدم خیلی اومده استیم پیش مغازین دا من گفتم مغازینی سری کوچمون واه ما دایجا نمیستم دایجا چی ما وقت ندارم بیستم من اجدانیا دامون اجدانیا دا کار میکنم کو ما چی میکنم خرید میکنم میبرم امی زقید کامera گفتم سیمکاش کردم دومار سیمکا داری تو ما کلونم تو سیمکا داری ام سار کرد ما گفتم تو چی ها رزاک بیرا مایدا رزاک دندار ما میگم که تو دادوری که مرا جدت کنی ما برام بیام نه ما جانم کاروچ ایجا تاکسی نمیام میگم ما میگم تو خیلی قیسی که تو یکمین تاکسی که همینجا اومده استی در حیات زندگیش با فکر تو تاکسی یکمین نمیختی نه اینجا هیچ کار نمیبیه نه تو دانست ده های زقیده در مغازین ایستادیم دیگه مغازین در من کرد دیگه برو اومده عصبی شده من کامیراش کردم و عصبی شد بسر سیگارت رفت و فکر من سیگارت پرسید ما دادرو دارم اول گفت ناس نداره گفت نه و گفت سیگارت چی نه گفت ما خیلی چیزا نمیفروشیم بعد ماشا تا او گرفت برو من خرید نکردم با پشت زقی او همی زقی دست هایده این را هیچ سانگه این را هیچی تره نمی چی تره ما ساعت 4 شده ما 2 ساعت کار نکردم خیلی ما نگورم که ساعت 4 شده 2 ساعت کار نکرده بعد خای همی زقیده آورد من در یوتیوب میپردم چی میگفتم در شرکت میپردم در یوتیوب من ترچ کو میکنم در شرکت میپردم بینان پارت شرکت داشت تو دست دا خفر آمدم 23 شد 30 دادم شد 20 گرفتم گفتم ما 30 گفتم دادم شد رفت با آمدم رامونا گفتم که تو این شرکتش ما ایدی هم خیلی کاروچی برو هم خیلی کرد گفتم رامونا به من زنگ زد همین اولای مرا اوزی آوردی چیکار پای خوبی چیکار پای تونی میرای جنام یا اونجا نمیرم تو چخیل تاکسی ما یگون چی نگفتم ما حقارت نکردم ما گفتم ها حقارت نکرد نکنی دوالستی کرد خلاصا خیلی بحث کردیم خاطر تاکسیست با شرکت همین خیلی اولوچا بود فرامدم بینم 70 نول گفتم با همین شرکت اولوچا خلاصا هم خیلی گرمی رامداری میگه گرمی و دبو عصبی میشوند شما یافتین در کامیراتون رو دست میگیره سیمکا میکنه ما گفتم اوه نخود مرا اجیدانیا دامون بگو که ما وقت ندارم بفروی بروی خلاصا ساعت 4 شده است ما ناو ابد تیار میکنیم برای که ما завтрак من ساعتی 12 завтрак سر چی نکردیم ما چی پخته بودیم سرده تخم جوشانده بودیم کلباسه بیرون کرده بودیم مهمون داشتیم باید انا وارینی ماسکا پاسکرم خیلی بود خیلی بزرگ فهمیده چی شد هرکی از اینا اوقات میکنیم برای ابد انا خیلی شوربای برنگ شوربای همیه و سالات چاکا و نون уже ابدی ما تیار شد ساعتی 4:30 تماشا بینه امروز واپشه ویدیو نکردیم از هر فرامرز اگزامین رفت با اومدن کارباری خونم
соат 5 мо ширинёи шарқ омадем пагая блогерда торт дар кӯрой заказ кардем ва наиҷараи хеле ман корзинка гирифтам дилафрӯзинаи хеле гирифт мороженое қатимон таксиам омадаги мороженое пати рафтестай подписчикои торта бинен тухмакош чизно гӯштор и торт буда торти ош тоба мо рафтем акн торта заказ кардем акн мерем дальше инай беруношта хеле ҷои шиштан кардем зур айда ҳам шамоли гарм шамоли гармӣ инҷаштам ҷои шиштан кардем пага ки соати 10 насиб мебиёем подписчико нигоҳ кунед и да кони кӯмир кор мекунад наё пеши мо чиркини ту и рафтай деги оша кофтани як рӯз пас ки чӣ гапай дар ҷо изори вахшу кун айспанда ана уси исфандё нигоҳ кунед чӣ хеле тозая баш мо мега ки равшана бисёртар бигӣ ира нигоҳ кунед ира нав маша озбозӣ доранд тайшаки уси испандёр нав обозиш доранда ки берун мебарам оли хаташ либос пӯшӣ рафтагия биёя бина инфаркт меша танҳо шадам декшакидай ача руш тоза маша